गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल SKLR एजुकेशन। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर 16 अध्याय आमे भारतर शिशु कविताटीर बा पद्यटीर अभ्यास कार्य करबा। ता आगरु आमे टिके कवि परिचय जानिबा। कवि हेउचंती अन्नदा प्रसाद रक्षित। ताहले तांको विषय रे किछि जानिबा। ताहले ओडिया साहित्य जगत रे अन्नदा प्रसाद रक्षित जणे बहु परिचित नाम। गल्प उपन्यास कविता और शिशु साहित्यर विभिन्न दिगरे से निजको प्रतिष्ठित करि पारिथिले। भाषा और भाव क्षेत्र रे से बेस प्रशंसनीय। स्वर्णरेणु कथनिका वज्र और विद्युत कुमार मंच आदि तांकर केतोटी लोकप्रिय पुस्तक रहिछि। ताहले देखो आमे टिके कोन करिबा ना कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ जानिबा। देखो जेमती पाराबार पाराबार अर्थ समुद्र, रक्त कमल अर्थ लाल रंगर पद्म, तिमिर अर्थ अंधार, सुरभि अर्थ सुबास, कली अर्थ कढ़, अभियानर अर्थ यात्रा बा महत् कार्य पई गमन, काकली अर्थ पक्षी मानकर कोमल मधुर राब, उदय तपन सम अर्थ उई आसुथिबा सूर्य भली, तुषार अर्थ बरफ, पुण्य अर्थ पवित्र बा सुकृति, शुभ्र अर्थ धला, किशलयर अर्थ कढ़, पुलकर अर्थ रोमांच बा आनंद। एबे करिबा अभ्यास कार्य। 1 नंबर आस कथबार्ता हेबा। क भारत मातार बुकुरे किए बही जिबा कथा कवितारे कुहा जाइछि। उत्तर भारत मातार बुकुरे गंगा जमुना नई बही जिबा कथा कवितारे कुहा जाइछि। ख हिमालय को भारतर मुकुट बोली कुहा जिबार कारण कोन। उत्तर हिमालय भारतर उत्तर दिगरे बरफ शुभ्र उच्च शृंग टेकी ठिया होइछि। एहा मुकुट आकृतिर देखा जाउछि, तेणु एहाकू भारतर मुकुट बोली कुहा जाइछि। ग आम देशर शिशु माने मरुभूमि रे कोन करिवे बोली कवितारे कुहा जाइछि। उत्तर आम देशर शिशु माने मरुभूमि रे अमृतर बारिधारा छुटाइबे बोली कुहा जाइछि। घ काहा मुखरे भाषा देबा पाई शिशु माने आशा प्रकाश करिछंती। उत्तर मुक मुखरे भाषा देबा पाई शिशु माने विद्युत भली शोभा पाइबे बोली वर्णना करा जाइछि। उ नील मेघ बुकुरे शिशु माने किपरि शोभा पाइबे बोली वर्णना करा जाइछि। उत्तर नील मेघ बुकुरे शिशु माने विद्युत भली शोभा पाइबे बोली वर्णना करा जाइछि। 2 नंबर उत्तर लेखिबा। क भारत माटी रे जन्म होइथिबा शिशु निजको धन्य मने करिबार कारण कोन। उत्तर भारत देश एक पुण्य देश। एहार बुकुरे पवित्र गंगा जमुना नदी प्रवाहित हेउछंती। नील सागर एहार पादको धोईदेले मधुर संगीत गान करुछि। तृषार शुभ्र हिमालय पर्वत एहार मस्तकरे मुकुट भली शोभा पाउछि। एही भली एक पुण्य माटी रे जन्म होइथिबारु शिशु निजको धन्य मने करुछि। ख शिशु मानंकु रक्त कमल बोली काहींकी कुहा जाइछि। उत्तर रक्त कमल देखिबाकू सुंदर एवं अतुलनीय। तार सौंदर्य और कोमलता सह शिशु तुलनीय होइथिबारु शिशु मानंकु रक्त कमल बोली कुहा जाइछि। ग एही पृथ्वी को शिशु माने काहींकी धाई आसिछंती बोली कवितारे कुहा जाइछि। उत्तर आगामी दिनर सबुज स्वप्न को सफल करिबा निमित्त एही पृथ्वी को शिशु माने धाई आसिछंती बोली कवितारे कुहा जाइछि। घ भारत मातार माटी सह शिशु मानंकर किपरि संपर्क रहिछि। उत्तर भारत मातार पुण्य माटी रे शिशु माने जन्मग्रहण करिछंती। एही देशर माटी रे सेमानंकर देह गढ़ा होइछि। अवशेषरे सेमानंकर देह मध्य एही माटी रे मिसिब। तेणु भारत मातार माटी सह शिशु मानंकर एही भली संपर्क रहिछि। केउ विषय को कवितारे शिशु मानंक धर्म बोली वर्णना करा जाइछि। उत्तर उई आसुथिबा सूर्यंक भली ऊर्ध्वशिर होई प्रज्वलित हेबा शिशु मानंकर धर्म बोली कवितारे वर्णना करा जाइछि। 3 नंबर तले दिया जाइथिबा पदगुड़ी को पढ़ी पचरा जाइथिबा प्रश्नर उत्तर देबा। क ए देश माटी रे गढ़ा आम देह। गढ़ार अर्थ कौन बुझुछ लेख। उत्तर गढ़ार अर्थ एही देशर माटीरू उपादान नेई जीवन लाभ और शरीर परिपुष्ट होइछि। ख ए देह माटी रे मिसु। मिसु कहिले जहा बुझुछ लेख।
ଉତ୍ତର ମିଶୁ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ପରେ ଶରୀର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ବିଲୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ବୁଝାପଡ଼େ। ଗ ନବତରୁ ଶାଖେ ଦୋଳି ଏହି ପଦଟିରୁ ଦୋଳି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ପ୍ରକାଶ କର। ଉତ୍ତର ଦୋଳି ଶବ୍ଦଟିରୁ ଫୁଲଟି ଫୁଟି ରହି ଶୋଭା ପାଉଥିବାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଠାରେ ଏହି ଭାରତ ମାତାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ତରୁ ଶାଖାରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା କୁସୁମ କଳିକା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଘ ଏ ଦେଶ ଉଷାରେ ମଧୁର କାକଳି ଲକ୍ଷ ମନର ଆଶା। ଲକ୍ଷ କହିଲେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ କହିଲେ ଭାରତର ଜନତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। 4 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। କ ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଆମ ଅଭିଯାନ ଆମେ ନବ କିଶଳୟ। ଉତ୍ତର ବନ୍ଧୁର କିଶଳୟ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ ନାମକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାବଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶିଶୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୂକ ମୁଖରେ ଭାଷା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ନିଜକୁ ନୂତନ ଫୁଲକଢ଼ି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ଆଗୁଆ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଖ ଆଗାମୀ ଦିନର ନବ ସଂକେତ ମନରେ ଅସୀମ ବଳ। ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ବଳ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ ନାମକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭଳି ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଏ ଦେଶର ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାପଥ ବନ୍ଧୁର। ସେମାନେ ନୀଳମେଘର ବୁକୁରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକମୟ। ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ସଂକେତ। ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଅସୀମ ବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ ମୂକ ମୁଖେ ଦେବୁ ଭାଷା। ଉତ୍ତର ମୂକ ଭାଷା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ ନାମକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶିଶୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ସେମାନେ ଅସୀମ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅମୃତର ବାରିଧାରା ଛୁଟାଇ ସାରା ଜଗତରେ ନବପୁଲକ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ଏ ଦେଶର ମୂକ ଜନତା ମୁଖରେ ଭାଷା ଭରି ଦେବାକୁ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପାରାବାର। ପାରାବାର ଅର୍ଥ ସାଗର, ତୁଷାର, ହିମ, ତପନ, ରବି, କମଳ, ପଦ୍ମ, କାନନ, ଅରଣ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ ରକ୍ତ କମଳ ସମ। ଉତ୍ତର ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁପମ ତଥା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା କୋମଳ ରକ୍ତପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଖ ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଳି। ଉତ୍ତର ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଳିକା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୁସୁମ କଳିକାରେ ଥିବା ସୁରଭିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତର ନାନା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳି ଏ ଦେଶର ଶିଶୁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂକେତ। ଗ ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଆମ ଅଭିଯାନ। ଉତ୍ତର ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନେ କିଭଳି ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଘ ତିମିରେ ଆଲୋକମୟ।
ଉତ୍ତର ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୀଳମେଘ ଛାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତିମିର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆଲୋକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବାଛି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। କ ଯାହାର ଉପମା ନାହିଁ। ଅନୁପମ। ଖ ପକ୍ଷୀର ଗାନ। କାକଳି। ଗ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା। ଉଦୟ ତପନ ସମ। ଘ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ। ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଶିର ତୋଳି। ଙ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା। ଅଭିଯାନ।